জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষণা করা যাইছি। পুষ্করা শ্রেষ্ঠ ওড়িয়া ফিল্ম ঘোষণা হয়েছি। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার রে পুষ্করা শ্রেষ্ঠ ওড়িয়া ফিল্ম ভাবে মনোনীত হয়েছি ঘোষণা করা যাইছি। বর্তমান সময় বড় অপডেট জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার কু নেই ঘোষণা করা যাইছি। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পুষ্করা শ্রেষ্ঠ ওড়িয়া ফিল্ম ভাবে মনোনীত হয়েছি ঘোষণা হয়েছি। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পুষ্করা কু শ্রেষ্ঠ ওড়িয়া ফিল্ম ভাবে মনোনীত করা যাইছি। নিশ্চিত ভাবে ये वर्तमान समय एक बड़ खबर ओडिया सिनेमा आम कहीपर जातीय चलचित्र पुरस्कार घोषणा करा जायछि। तरंग सिने प्रोडक्शन ये फिल्म रही पुष्करा जहाँकि श्रेष्ठ ओडिया फिल्म भाव में मनोनीत होइछि। तरंग सिने प्रोडक्शन ये फिल्म पुष्करा श्रेष्ठ ओडिया फिल्म भाव में घोषणा होइछि। जातीय चलचित्र पुरस्कार पाइछि। निश्चित भाव में ओडिया फिल्म पाई ओडिया सिनेमा पाई निश्चित भाव में आम कहवा गोटे बड़ खबर जातीय चलचित्र पुरस्कार पुष्करा श्रेष्ठ ओडिया फिल्म भाव में मनोनीत होइछि।